पुरी रे विशाल हिंदू सम्मेलन अनुष्ठित जाति संप्रदाय खाद्य पोशाक भाषा उपासना पद्धति आदि भित्तिरे सनातन हिंदू मानकु भाग भाग करी उभय मोगल और इंग्रेज भली विदेशी विधर्मी आक्रमणकारी माने आम उपर दीर्घ वर्ष शासन करथिले। गणित भाषा साहित्य संगीत नृत्य ज्योतिष वैषयिक विद्या समाज और परिवार व्यवस्था स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा विज्ञान आदि जहाँ सर्वश्रेष्ठ ताहा विश्व को सनातनी हिंदू परंपरार दान बोली प्रवीण वक्तागण विशाल हिंदू सम्मेलन में घोषणा करिसेंति। गुरुवार संध्यार हिंदू जागरण और देशर सुरक्षा लक्ष्य पुरी नगर में अंगिरा बसती रामचंडी बसती और मर्चकोट बसतीर मिलित आनुकूल्य आयोजित हो जाइछि विशाल हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सदाशिव परिसरस्थ जयदेव सभागार आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन पर्व पर पंडित ओम प्रकाश मिश्र और साथी द्वारा मनज्ञ सामूहिक श्री हनुमान चालीसा परिवेषण करा जायथिला। हिंदू सम्मेलन में श्रीमंदिर पुरोहित अध्यापक पूर्णचंद्र महापात्र अध्यक्षता करथिबा बेले राधा वल्लभ मठाधीश रामकृष्ण दास नेवल दास मठर मठाधीश डॉक्टर रामचरण दास सदाशिव परिसर निर्देशक डॉक्टर प्रभात कुमार महापात्र पुरीर पूर्वतन विधायक जयंत कुमार षडंगी और प्राक्तन नगरपाल गौरहरि प्रधान सम्मानित वक्ता एवं श्रीमंदिर मुक्ति मंडपर पंडित विचित्रानंद मिश्र मुख्य वक्ता भाव योगदान करथिले। सम्मेलन में सहरर बहु राष्ट्रप्रेमी सनातनी पुरुष और महिला उपस्थित थिले। निज निजर वक्तव्य वक्तागण हिंदू धर्मर महानीयता प्रतिपादित करथिले। कार्यक्रम प्रारंभ में आईनजीवी महावीर रुद्रनारायण साहू प्रारंभिक स्वागत अभिभाषण और अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले शेष में वरिष्ठ आईनजीवी स्वप्नानंद पट्टनायक आनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण करथिले। एवं आज सभार जे अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र संस्कृतम जय आजिर हिंदू सम्मेलन मु प्रथमे हिमालयो किरीटिनीं ब्रह्मराज श्रीरत्नाढ्यं वंदे भारत मातरम आगे पछुक आज्ञा देवी पर्वत स्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्ते मुझे तारिणी मंदिर खोजु तुम पाऊनी काली जाई खोजली पाइलुनी अरे हमसे कहू मो भाई तुम पुओ थिला भाई थिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय जगन्नाथ। हिंदू मानकर केवल असहायता, हिंदू मानकर केवल निष्क्रियता, हिंदू मानकर केवल कापुरुषता आज श्रीमंदिर बारंबार बारंबार आज लुंठन तो महाप्रभु को 22 थर श्रीमंदिर बाहरी आज अन्यत्र स्थानांतर होगा पड़ी। तेणु ये दुखद विषय ये जो कला इतिहास पुणी से इतिहास पुनरावृत्ति हो जब हिंदू संख्या दिन को दिन आज जो भाव में क्षय हो चली एक कार्य एक असंभव संभव मध्य न हो पारे एक मत कहवा आग निजको आयोजक मान धन्यवाद दूची एवं निज धन्य मन कर हिंदू हिसाब से यही सम्मेलन रे मु जोग देछि एवं महापुर जगन्नाथ जगन्नाथ जड़े सेवायत हिसाब से जहाँ कह बोले जो महापुर जगन्नाथ क्षेत्र शंख क्षेत्र जो जगन्नाथ जो
ए पानी पवन रे निश्चित भाव किसी आमर पुण्य जन्म पूर्व जन्म कर्म फल जो आम ये जन्म लाभ करछे एवं जो मैंने आसी बसवास कर भड़ा आसी रही महाप्रभु जगन्नाथ करुणा ना से रहीपर नहीं तेणु मत भगवान कृपा जगन्नाथ कृपारू मु 12 ज्योतिर्लिंग धाम जाइए किंतु यार महत्व ये जो महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र महत्व अन्य कोट नहीं ये आप देखिए आमर जगन्नाथ समस्त परिवार को लेकिन पूजा कर बड़ भाई अच्छा बड़ भाई को सम्मान निज भौणी सागर अच्छा सांगे अच्छा भूति भी देवी ये जो प्रथा भाई भौणी की अन्य कौटी आप पूजा को अनुदय आप श्रीक्षेत्र धर्म को जदि आम रक्षा करवा ताहले धर्म मध्य हमको रक्षा करियो तापरे धर्म को जदि आम त्याग करदेवा कौन हम धर्म मध्य हमको त्याग कर तेणु धर्म जदि हमको त्याग करदेव ताहले आम कौन हवा धर्म छड़ा हो अर्थात संपूर्ण भाव मानव जीवन जहाँ लक्ष्य से संपूर्ण भाव विस्तृत हो तेणु आमको धर्म बोली शब्द जो कहुई धर्मर व्याख्या शास्त्र मानक बहुत प्रकार रखाई वर्णना धारय धर्म जी संसार को धारण कर धर्मर व्याख्या मनुस्मृति मनु महाराज कहते दुर्दिक्षमा नमस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम क्रोध दशकं धर्म लक्षण धर्मर 10टी लक्षण विषय मनुस्मृति मनु कहते ये सब गुड़िक केवल हूँ शुद्ध आचरण जो माने अधिकारी ही एक धार्मिक पदरे पदवाचित कर एक परिभाषा आज सब डरिक जानছি কেন আমার রাস্তা জয়পুরে ঘর আছে ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି କେମିତି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗେ ମୁସଲମାନ ପିଲା କେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ମାସେ 28 ଦିନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଯିବ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ହେବ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ଘର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ସେଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିଲେ ଏବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଆନନ୍ଦରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବି କରିବା କଥା ଆମେ ଟିକେ ଯେଉଁ କହାବତୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା ଏକାଠି କେବେ ବି ହେବେନି ସହରିଆ ଲୋକ ଏମାନେ କେବେ ଏକାଠି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକାଠି ହେବେ କାହିଁ ହେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବେନି ଖାଲି ଜାଗର ଆସିବ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ ଆମେ ଦୋଳ ଯିବା ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମକୁ ନିଜେ ଜାଣିବୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଜାତିର କୋଉ ଧର୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା समावेश सम्मिलन सम्मिलन आवश्यकता होची हमर हिंदुत्व को उज्जीवित कर रखिबा हम जो उज्जीवित कर रखिया पे हम किछु योजना करिया पड़े एवं से योजना कोन ना पंच परिवर्तन हम मात्र 5टी जिंस पर जति गुरुत्व देबा हम समाज ठिया हेबो हम धर्म रक्षा हेबो हम जो स्थान रहता से स्थान रह जाई पारी प्रथम कथा होची निजर आचरण एवं परिवेश आमे तुम प्रथम कहले आमे आचरण रे आ हिंदू हेली ना आमे पूरी कथा हाथ मिलिया को सुख करती नमस्कार करिया उतर जेतले हमर जगतगुरु वर्तमान जगतगुरु नुआगिर अभिषेक हेतिले से सेतले कटक रे गोटे प्रोग्राम थिला जाइतिले मु सेतले मो घर तांका पाखरे रेगुलर गुरुजी फैसला पर बोले गुरुजी वहाँ प्रोग्राम कैसा रहा अरे वहाँ तो कोई नहीं है सब अंग्रेज है प्रणाम करना तक भूल जाते हैं सब हाथ बढ़ाते हैं तो हमें हम आचरण ना हूँ आज यदि किए नमस्कार करती ताला हम तो पछुआ लोग मुंडिया यदि मारला पूरा गाँव वाला से किसी जानी
ଆଉ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ନା ମାଠ ପିଲା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଠୁଟା ଛୁଇଁଦେଲେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଚରଣକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସମୀର କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ବସତିର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜିର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ବସତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତିକୋଟ ବସତି ଏବଂ 3ଟି ବସତି ନେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି କଣ ଅଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବା, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଭଳି ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହଉଛି, ଯୋଉ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯୋଉ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାହଉଛି। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କଥା କହିଲେ, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମୋବାଇଲରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ସେଇଟା ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରେ, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବୁଝାଏ। ପ୍ରତି ଦିନ ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହେ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଭଳି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକିନା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ, କୌଣସି ଦେଶ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଛି ସେଠି ଦେଶ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ପରିଚୟ ଟିକେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ମହାବୀର ବିଜୟନାରାୟଣ ସାହୁ। ମୁଁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି, କଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷକ 12 ମାସେ 12ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଯୁବା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଯୋଉ ନବବର୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସଂଘର ଆରମ୍ଭ ସେଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ମାସରେ ଆମର ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆମ ପୁରୀ ନଗରରେ ଯେତିକି 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବସତି ସବୁ ରହିଛି। ଆଜି ହଉଛି ଆମର ମର୍ଚିକୋଟ ବସତି, ଅଙ୍ଗିରା ବସତି ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବସତିର ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ସଂଘର ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଆ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନେବଦାସ ମଠର ମହନ୍ତ, ଆଉ ଆମର ରାଧାବଲ୍ଲୀ ମଠର ମହନ୍ତ, ତତ୍ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କେମିତି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ହବ, ତା ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କେମିତି ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ରହିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଦୂର କରିକିରି ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବେ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କରିବା ପାଇଁକା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁକା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀ ନଗର ସଂଘଚାଳକ ମାନନୀୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର 14 ରାମଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ଇଏ ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସମୀର କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ମନୋପ୍ରାଣ ଏକ କରିକି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଜି ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, ତ ଆଜିକା ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ତ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ହିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଯୋଉ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ, ତ ସେମାନେ ପିଲା ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ତ କେମିତି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାପରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ସେଥିପାଇଁକା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରୁ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବେ କରାଯିବ, ମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏଇ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ମୋବାଇଲ ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, ତା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଗଠନ ହବ, ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ଏକତା ରହିବେ, ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ସଚେତନ ଆମ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବସ୍ତି ଯେଟା ଆମର ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ 9ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଯାଇଛି। ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର
कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ, भारत माता की जय। आज जो हिंदू विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजन होती ये पुरी सहर में यही आमर 32 वार्ड रे 18 बसती रे 10टी स्थान आज अंतिम स्थान हूँ रामचंडी साही, रामचंडी बसती, दोड़मंडल साही, मंगिरा बसती, मरीचकोट साही, मरीचकोट बसती और आखपाख समस्त अंचल अधिवासी मानक नहीं यही सम्मेलन आयोजन कराई। यार मुख्य उद्देश्य है आम परिवार रे, आम समाज रे, आम देश रे हिंदुत्व जो अभाव होती, हिंदुत्व जो धर्मर संकट अवस्था होती, आम हिंदुत्व को भूलिक आम खाली हिंदू बाहर हिंदू रहीचु किंतु भितर आम हिंदुत्व आचरण जो अभाव रही आम से आह्वान अच्छी राष्ट्रीय संसद संघर 27 वर्ष आह्वान जे प्रथम आम परिवार को सुधारिबा, परिवार सुरक्षित परिवार, आदर्श परिवार, संस्कारित परिवार, परिवार को नहीं समाज सृष्टि, समाज को नहीं देशर सृष्टि और देश को नहीं विश्व सृष्टि। तो प्रथम परिवार जदि गोटे आदर्श परिवार हम ताले समाजटी आदर्श हम और देश आदर्श हम। जो देश आदर्श हेले से भारत विश्वगुरु हेले विश्व को मार्गदर्शन करिवो। तेणु परिवार सुरक्षा, परिवेश सुरक्षा, स्व संस्कृति स्व भाषार आमे प्राधान्य देवा, आमर स्व धर्म आचरण करवा, सामाजिक सद्भावना करवा। सर्वशेष भारत वर्षर प्रत्येक नागरिक राम राज्य जमिति प्रजा उत्तम प्रजा थे समस्ते, राजा जमिति प्रजा सेमिति भारत वर्ष भी राम राज्य से हम जो भारत वर्ष प्रत्येक प्रजा उत्तम प्रजा हे, उत्तम नागरिक हे, समस्त आम नागरिक कर्तव्य ठीक भाव पालन करवा। तेरे भारत वर्ष विश्वगुरु हाँपाई आउ कि असंभव नुह। भारत दिन विश्वगुरु हम, भारत वर्ष हिंदू राष्ट्र हम, यही उद्देश्य नहीं करी विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजन और श्री जगन्नाथ कृपार पुरी सहर में यही 10टी स्थान में हिंदू सम्मेलन हो सारी। आज ये तार अंतिम आमर ये 3टी बसती मिलला वर्ष को 12टा सम्मेलन ना आमर 12टी नुह, आमर संघर 27 वर्ष में 7 सूत्री कार्यक्रम, 7टी मुख्य कार्यक्रम होची। प्रथम कार्यक्रम थिला आमर स्वागत कार्यक्रम विजयादशमी उत्सव, द्वितीय कार्यक्रम थिला युव सम्मेलन देश सारा होची केवल पुरी होनी। सर्वभारतीय स्तर में प्रथम कार्यक्रम विजयादशमी उत्सव पालन होता, द्वितीय कार्यक्रम आमर होता युव सम्मेलन 18 वर्ष रु 40 वर्षर वयस्क युवक मान सम्मेलन होता प्रत्येक सहर प्रत्येक गाँव मानक। तृतीय कार्यक्रम थिला गृह संपर्क अभियान, संघर जो पंच परिवर्तन वार्ता एवं संघ 27 वर्ष में कौन संघर उपलब्धि से गोटे बही प्रकाशित होती, से बहीटी घर घर सारा देश में दि जाए 27 वर्षर संघर यात्रा। और चतुर्थ कार्यक्रम आम हिंदू सम्मेलन सारा देश में चली। आम गोटे प्रबुद्ध कार्यक्रम हम, गोटे सद्भावना कार्यक्रम हम, ये आउ 3टी कार्यक्रम आग को कर युवपीढ़ी मैंने जमी हिंदुत्व अच्छा तो हिंदू संस्कृति परंपरा को ग्रहण करने हिंदू संस्कृति परंपरा ग्रहण युवपीढ़ी से करेंगे जिते माँ बापा से हिंदू संस्कृति विषय सचेतन करेंगे और माँ बापा से पिला संस्कार करेंगे जिते से निज हिंदू संस्कृति आचरण करेंगे। कहीं आमर जो संस्कार व्यवस्था माँ बापा जहाँ करेंगे पिला माने शिखे से संस्कार जोटा कि बर्तमान भारत वर्ष हिंदू परिवार अभाव परिलक्षित होती। माँ बापा जिते पर्यटन संस्कारित न हे, निजर आचरण शुद्ध हिंदुत्व आचरण न हम संतान मानकर तार केबे भी जिते आम धर्म सभा कर तार प्रभाव पड़ेनि। तेणु परिवार मूल आधार है माँ बापा, माँ बापा संस्कारित हे, आदर्श माँ बापा है पिला आदर्श संतान हे। जो बोर जो बाड़ीपोड़ा डाकर जो आत्मा जो आग्रह था तो ये शुणा बोर से बाड़ीपोड़ा डाक आम भूली जाम संस्कृति को से जो आम भूली जाकू मन पकड़ सम्मेलन आयोजन। पुरी रमेश साहू का रिपोर्ट, न्यूज उपांत खबर।